मेरा वैलेंटाइन डे का गिफ्ट है प्रके, हमेशा मेरे कुछ ना कुछ। वाओ, तो बहुत अच्छा दिखने में है। 400 वाट। अरे ब्यूटी तू हट जाएगा, देखो ये सामने आ गया, इसको पहले देखना है क्या है इसमें। বিউটি ছ না, বিউটিকে দেখো, বিউটিকে দেখো মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ও আগে দেখবে কি আছে ওর ভিতরে। আমার চা তুই খেয়ে নিলি না তো, ও আমার চাটা খেয়ে নিলি। তোমার ছেলেটা ওইদিকে চা ওইদিকে রাখে, আমার চা। तो क्या बर्तन लेके बनाएगा अभी? हाँ। अभी से निकाल लेगा। इसको हटाना। फ्रेश चीज हो जाता है, राइस हो जाएगा। राइस के लिए बाबा के कुलता दे যাইনি কি দেখিনি। পাকামো করিস না রাহু, প্রকেত বলছি। এটা তো সরা, আবার ওটাকে ওর ভিতর লাগিয়ে দিল। কি করছিস তুই? वारंटी कितने दिन का है? ও দুজনে মিলে ঝগড়া করিস না, আর বলে দিলাম। অন্য মানুষকে কতদিন ঝগড়া কর, দাদা আসছে তো দাদার সাথে একটু কথা বলা নেই, ঝগড়া